Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon ta ikanbya kita kat impatulod. Ti pagaman nagpailinged itinaga na Joey, adinan dinakamat ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Gapu iti kinalaing ko nga uminom iti arak, ibagbaga ti asawak, nga addan bagbagtit ko. Bueno papagayam, intadinggan ti pakasaritaan ni Joey. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nabartekan pare, agawid ka kuman. Inton bigat tumanan. Anya? Urayim mat ang agawid at. Di nakmadagdagan nga agawid ah. Rabi nga minan pare, agawid kan. Inton bigat tumanan. Gaputawanan igatang ko iti arak. Pagawidan na ron. Mandapay paggatang ko iti arak. Isu at dinak pagawidan na kasta. Saan madakasta pare? Kasapulan ngamin nga ginanatan. Nagalasgid iti ugalim ah. Kasta kagayam no naibusin ti kwartak. Awanan serbig iti panagkitam. Sa bali man ang tinagawatam iti imbagak pare. Talaga kiti ah. Nagalas ti ugalim. Salbag gidi. Hey, gaputawang kwarta kon. Awan mat serserbiyon. Anya ka matang Joey? Sumangpot ka lang arudan anabartak, nakalalaaw ka pa eh. Amangan numariing ti anak ta. May sakamat. Abay, panagkita mo't kanya kat awan serbeng ah. Ada bagak aya akas ta. Kasta ti pagkitkitaan kanyak ni kumpare nga Edwin. Gaputan na ibusin ti kwarta. Awan mo't tan serbeng. Pagawitin na kaon. Pagawidan na ka at tarabiin. Orasan ti pan naturog. Apay, nga isakit mo dahil siya akong pare ta? Siguro, at da relasyon yun niya. Ay na. Jack amukan ka, Joey. Mapan ka kat maturugan. Nabartak ka manan. Isong agbagtit ka manan. Ay, bagam lang. No, at da relasyon nyo iti kumpare ta. Anya kumaaga po ang makirelasyonak. Kat ada ka mat ngarod nga asawak. Kat saan mo nga ron nga isakit dahil siya kumpare ta? Inka kat maturugan. Saan kan asumano? Tamangan no makariing ti anak ta. Buludak man jay barita yun nakaw. Tada ka no pangusaran ni tatang mo. Mabitla ang nanang. Tay paalak ka niyan. Ata jay budega da jikat. Bagat? Alaman jay barita jay budega. Bulbulo din ni nanang. Kat no binulod ni pari Edwin, idinaminsan. Anya? Nang ibaga nga ipabulod mo? Siguro, talaga alalakim dahi akong parit. Anya? Anya? Ay, unay katikas ta nga ugali mon. Bagkit ka talaga. Unay matikas ta pa nagsasaumon, Joey. Bayam ano binulot ti kumpare. Mala, agsubli aktulaangan, inton isubli na. Ay, paimanta ka sa okdetayin. Na, apa manan ti asawam. Alangan mat nga agimot ti asawam kat binulod da nga road. Di yu amunuan niya ti adda iti panunot ti asawak nanang. Amangan mat no agusto iti kumpare mi. Mangrugi ka manen ako nak. Mauman to lang ata ti asawam ken ka. Nang ibaga nga ipabulod mo jay barita. Amumot ang masursuron na kankwana. Kat, saan ka pa'y mat ang masursuron kan kwa na idi impabulod ko? Inton maminsan, saan ka abasta agpabulod iti usar? Idamag mo pa nga umuna kanyak, no kayat ko, no saan? Apay, awan nga rod karbangak nga agipabulod kadagitik gamit ta? Dagiti laang kayat ko apabuludan ti pabuludam. Amok nga rod no asino dagiti kayat mo apabuludan? No kayat mo agaramid ka iti listaan, ta ilistam dagiti saan mo akayat apabuludak. Ay, talagang adabagbagtit mo a tao? Ay, makapasuron ti kasta nga ugalim. Sikamot gayam pare, ada ka di ibagam. Ay, antay bareta binulod mo kanibakat ko. Kasapulam ka din pare. Pasensya ka na, no saan ko na isubliadagos. Inton maminsan,
Saan kan nga agbulbulod ka ni bagat ko? Siyak ti pagbuludam no kayat mo. Ni, awan kamat ngamin hindi mayak bimulod pare. Manipod dita. No adda ka sa pulam. Siyak ti pagbuludam. Taapay mat pare. Anya ti amok ngay, no agin bubulod ka laeng, hangam korso nadam gayam ni bakat ko. Ni. Awan ti kasta ka panunutak pare. No kasta nga rod, saan kan nga may agbulbulod iti balay? Bagay, iluton man da ito'y dikat, intad ni nanan, makapang panganak iti ingkiwar. Mapan ka nga rod bumulod iti igadan tinyog. Nadadaal mo't tanja igadan. Pagbuludak ngay, Kat si ka ano sa dino ti kayat mo apagbuludan. sikan natin mapan agbulod. No saan ka amapan agbulod, uray awan ti mangmangan iti ingkiwar. Siyak lang nga rudan ti agluto, siyak pa'y ti ibaon mo amapan agbulod. Ay, salbakit eh. Pagbuludak nga tangay. Apay, saan mon at talaga akayat ti mapan bumulod ija ayan ni kumparem? Pinagsasawak nga rod, hindi na minsan. Day takit, takaslaawan ka sa pulam iti padam a tao. Mala. Iturturod ko man ti mapan iji palayda. Barang ni bagat na ti adda ijay. Mare, adda ka din ni kumpare. Ay, awan mat kumpare. Apay ka de. Mabalin ti bumulod iti igadan. Ah? Ay, wan apare. Apay kit din asaan nga eh. Ay na, agyaman na ka mare. Nadadal nga min tay igadan me. Kahit siyak matiimbaw ni bagat nga agbulod. Naimas sakit di tilutuan nyo ah. Paglutuak man ni bagat ko iti ingkiwar. Ay, nagihimasan. Agpadigo ka mamangarod pare. Inton umay mo isubli to igadan. Makapangpanganak mo tan idimbaga magluto kayo. Ay katuna mare, basta si ka. Atuin ti igadan mare. Atuin matidikat mo. Ay na, agyaman akunay kumpare. Naimas lakit di dayto eh. Amok ti panaglutluto ni kumari kat. Naimas o talaga na ita, kumare. Anya tinaimas nga ibagbagan pare? Ada kam gayam, kumpare. Kwa, dikat nga intad ko kani kumare. Bimuludak nga min iti igadan nyo. Iso nga inikak matan iti inluto ni bakat ko nga dikat. Nagkuna mabalin mo mati bumulod kini bakit ko, ha? Ni, apay mo tan kasta ti panagsasaom iti kumpare talakay. Kwa nga min, kumare. Tapna mom, pagselsilosan nak ni kumpare, bakit? Imbaga na sa anak abumulbolod kini bakit na iti anyaman nga usarda. Agat atap akursonadak ni bakit na. Ah? Nga mison samat ti adda pa naggusto na ken ka. Nagpuskol matan ti ropam nga umay bumulod kini bakit ko? Ay, usto day tan lakay. Umay kan, umunagtan. Ay, no kastamat laang kumpare. No kasta saan kayo nga kinaawatan? Saan kan nga umay dito'y balay may pare? Ta saan matan ang mapan nila kay ko ija balayo? Makitam ti kasta nga aramid mo. Nyaman day tanga ibagbagamon. Nasabat ko ni Maricelin, kat nagistorya kanyak. Apay, di ka agbayin iti kasta nga aramidam? Anyo ayat inaramid ko? Kat no ibagbagam ka no akursonadak nila kay na. Apay, saan ka nga agbain? Masurunak nga rod, idi pagaw-awidin nak, idi naginom kami. Gapo lang iti dayta. No anya laditan timbagbagam? Basol namat lang Agkid daw ka iti pamakawan ka ni Pari Edwin. Tapno mayatlat ta, tilinangan tayo nga agkakaaruba. Ay, uray awan. Pakpakawan. Saan lang nga isuda ti karuba? Anya. Nanami, aginumak man dito istormo. Inton nabartek ka, agbiro ka manin iti kapam. Unusan, di mo man kayaten ti agawid. Ni nanami mat. Ugali tinabartek Alakid din, tapno makalako ka. Gumatangak mo ten itilakom at tinuno abangos. Tapno anda pulutan ka. Basta, pay as you order Ang mga no agparigatak manin nga agsingirikan ka. Wunin, isuti ko nayo. May sangarak kan tinuno abangos.
Bayad ako na dagos. Iso nga iyog adagos. Mabiit laang nga rod. Ay, saan ka la kumaapalubusan nga aginom ditoy? Ngam isupay mo't di mapaglakwak Ala, agawid kan, barok ta na bartekan. Na, tanya kayo matanana. Bay andang laka di dito eh. Awan mati nga araramida. Rabi nga rodan, mangrike pa kon. Ay kat, mangrekap kalatan Bay-bayan na kon dito eh. Tay, dumog ko dito lamisaan. Na, mga maiturog mo dito ay. Apay. Dakas no iturog ko dito ay. Ay, nalamin di tirwar. Ang damot balayo apagawidam. Siya nga rodan. Makatagdar na. Ay, pinalalwamot nga menti na ginom. Uray tanakalako ka mat. Nakaado ka kanya. Isuasan ka nga reklamo dita. Takay kayat mo matlaang. No ibagak amay sabay nga arak. Ay na, unay kalakit din aya. Mabitlaang taaya bakti barok, ta itulod na kan iti balayo. Nukunam asaan ka ang makatakdar. Saya tamatimag na manong Joey. Di mo matiyas ka o dagiti sa kayo. Arig na parparangguyod kayon. Gazla. Diyan nga rod mauna dagiti sagak. Ala, umay kan. Tanay, dandan ito yun makadanon dita balayaw. Ay, ano kaya't mo? Kaduan na ka pa ita. Mapandagi no. Awanan tin nakalukat a paginuman manong. Nakarikap dami na yun. Kaya may isa, saan yun nakabalan ta nabartak kayon? Kabalak pa. Saan yun to? Paya may pagnandag iti sa kayo. Nakadanon tayo matlangan dito'y balayo manong Joey. Mabilang nga, tag-tuk-tukak. Tuktok kayon manong. Tanay, makinumak man. Nabanugak anang guyuguyod ka na kayo. Bakit? Lugar naman di ruangan. At ako, bakit? Mabitlag! Ay na! Una yung tikas ta nga itsuram. Nakaluspak kan di tadaga. Intulod ko manang, ta sana makapag na. Ay na, agyaman ading ko, tanaanusam nga intulod. Ay, makinumak man pa'y manang. Ala, sumrak kalatan, mapan kan ije kusina, ta siya kung ti makaamoy ti asawak. Agyamanak manang. Mabilang. Ha? Apa paunogam ni Wilson, Mapan uminom, ta makain-inom ka no. Anya nga iti amok, no saan na arumwar. Ti kunayo, nabartaga. Amok ka, at nasa bali a plano yo. Anyamat na itan nga ibagbagamon manong. Intulod ka pa'y nga rod. Ita? Pagatapan nakit din iti dakas? Di nakalilawan si ka Wilson. Abay, nakugit ka na ya. Kanakarit ka. Ita? Ay no. Madano kung samot din to'y asawa manangin. Ay na, paspasen siya amla ko man to'y asawak, ading ko. Nagawid ak man langan. Saan ako na makainom? Tamang madanog ko pa ito'y asawa manang. Joey, nasaya at mata nakariing kan. Taapay manan. Talaga nga awan babain mo niya. Amin akaarubam, gumurakan ka, no kastamlatan. Taapay manan aya. Malagip mo timbagbagam ka ni Wilson, itirabi Taapay ngamin, apaster kam dito'y balay. Nabambanog anang itulod kan ka. Idi makiinom, pagatapam manan. Tikunam kit de, kayat mo ni Wilson taub-ubing. Noy, diya kun maanusan ti kasta nga ugalim, Joey. Naumakmat nan akanayon apagat atapam. Isa panawan da kalangan iti anak ta. Wano, ipaypaysok ti ibagbagam. Tapno adagong gunana kasta ti panangkit-kitam kanyak. Adda ka di dito iti asawak, nanang. Awan mat, apay, awan ijay balayaw. Awan da nga ron iti anak me.
Ay, pinaypaysunan san di imbaga na pumanaw. Dayta ita ti mag-anab mo iti kaiinom mo. Pinanawan na kan ti asawam. Ay, nanang, da kayo man ti mapan ije balayda, tapagawidin nyo ti asawak. Anya aga po asyak ngay. Sika ati mapanno kayat mo. Kuan nanang, mabuto nga kadag iti kakabsat na. No kayat mo nga agsubli ti asawam ken ka. Di ka agbalin at a crowd. No kayat mo anaturad ka. Ay kataginom ka, pay asak bay amapan ka. Ni nanang mat. Bay ampay lang ti asawam mi jay. Sorsorwam pay nga ikatan ti aginom. Tano nagbaliw kan. Samo mapansukunan ti asawa kan anak mo. Tinungpal ko ti bilin ni Nanang Mr. Lonely, saan ka naging inom, bareng maamuan ti asawak ang nagbalbaliwak, kat kayat nanto ti sumurot kanyak inton sukunek. Tuy pagayam mo, Joey. Agyaman nakpagayam Joey, iti dito apakasaritaam, ala, itultuloy mo ti agbalbaliw, ken agpakawan ka, kadagiti napasaktam akarubam. Gaputasan ang nasayaat, nga adda mapaguram. Alakastan, ket sapel ako tagsublikan ka ti asawam. Bueno papagayam, di tan ti nagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged iti naga na Joey. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti matdireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay parang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket naggapo. Iti pagayam nagpailinged itinagan ala arni. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ulila kami ni ti kabsat ko ket gapo taadayo ti baet ti tawen mi. Isumatan ti nagbalin akas ina ken amak. Ngem nakarumat ti kinaistrikto na kanyak. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan nila Arni. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lovely. Alan amanang, palubusan na kon amapan maki-birthday. Anda akon iti senior high. Ngam no itrato nak, kaslaak pa'y lang ang ubing. Saan nga rod mabalin? Mabantayan ka aya iti papanam. Ang mga no isupay ti pakaisagsag makam day ta birthday. Anya kumamot nga di pa kay sagmakak ijay. Alan amanang. Kaya't ko mati umatendar iti kasangay ni Renza. Apay aya nga ipilit mo. Siguro adda kayat mo ang makita a crush mo ijay. Best friend ko ti agkasangay, manipod first year high school kami. Iso akayat ko nga atendaran. Uray pay. Saan mo nga ipilit ta kayat mo? Tauray anya ti aramidam, saan ka palubusan? Anya mo tun. Kastalatan ti araramidam kanyak. Kayat mo, nga daaklatan dito'y balay? Anya kami ti mapan mo aramidan ijay. Mapan kamangan. Anya dagiti makan ijay, tagatangag laangan ta ilutok. Agbusog ka, ginggay ti kayat mo. Saan lang mat ati makan ti gagarak ijay manang? No diket, makipagragsakak iti kasangay ti gayem ko. Ti pagsaya atam ti pampanunutek. Diyak tumat lang makatal na amang pampanunot no anya ti mapaspasamak ken ka ijay. Nga manang. Di naksuksukiran Laglagi pam, siyak ti mang papaadal ken ka. No kayat mo apagtuluyan ka iti kolehyo, tung palam amin akayat ko. Pasensya kan, friend. Talaga asan nak apinalubusan ni manang ko iti rabi Amok matlaing nga saan nakapalubusan. Amukon ti ugali ti kabsat mo, nairwama kon. No maminsan, kasla kayat ko ti agribelde. Ngam oray kaskasano. Mapampanunod ko latta ti amin na sakripisyo na kanyak. Manipod pimusay dagiti dadakkel mi. Nagsardeng anagadal. Kat iso ti mangbambantay iti istor.
Amin ang mabalin ang pagkwartaan kat aramiden na. Iso nga ging gaita, awan pa'y boyfriend na. Babakatanin na balasan. Angem, saan kumamot akasta ti aramiden na kin ka? Sobramat ti kinaistrikto na. Awan mat maaramidak, friend. No saan nga agtungpal iti kayat na. Chocolate para kan ka, Larnie. Nagadumat ang dagiti at chocolate? Nangalaam ka dagitoy. Simbang pat ni mama nagapo abroad. Para kan ka dagita. Imbagak ngamin kan ni mama nga dan kaayan ayat ko. Kaya't nakakano am mo. Ag-dinner tayo ijay balayin ton malam. Anya ka mo tan, Dexter. Amumat asaan nga amo ni manang ko nga dan kaayan ayat ko. Kan amumat adinak palubusan. No kasta nga agpakadaak nga dapapanak. Aging ga ka dita, kat istrikto pa'y lang. Kat adda tayo ni ti senyor, hay? Ano kayat mo? Siyak lang ang timapan ni Balayo. Agpamamuwa ka kayan ayat mo. Saan kamot na minor de edad? Saan mat siguro nga agungat? Nakarkaron nga agungat dayjay Pasensya ka lako man, Dexter. Ngam talaga asaan ang mabalin. Maawatan na ko, ma. Ala, anyangay nga rod. Ibagak tulangan ka ni mama, nga istrikto ti guardian mo. Itinay na nga aramidam. Amangan no isukat na kan ni Dexter. Anya? Gapulaang ta sa anak ang makapan ijibalayda? Isukat na kon? Anya ti amom ngay no maumakan ka? Saan mo't siguro, Maylin? Agasam? Kaya't nakangayam amo iti inana? Ngam nagkadkad ka? Gapo, ta sigurado asaan nakapalubusan ni manang ko no agpakadaak. Ilaban mo matikar bangam Sana mabalin asurutam lata ti amin na kayat ni manang mo. Iso nga may natitimbak der nga ama kan inak. Manipod awanan dagiti dadakkel ko. Iso adakkel ti respeto kan kuana. Adan samat gumatang Larnie. Si Kapay man ti mapanaglako ta dararamidan. Gumatak mana po. Mabitlaang, umayan. Anya tigatangan nyo, manong. Kuading. Gumatak iti suka. Ay, soft drinks gayam. Anya soft drinks. Kumpurmi dita nating. Jay basit laeng. Makain inumak ngamin iti soft drinks. Mabiit lang, manong. Atoy. Ato'y matibayad ko. Agyamanak. Mabit lang nga din ko. Adda ka didita ni Charita. Adda, manong. Adda ngamin aramiden na. Iso asyak ti imbaon na nga glako. Kasta ka di? Sige nga radadin ko. Addamat ga maraaramidan na. Adda ka di ibagayo? Awan matkit di. Kaya't ko lang nga makita. Ha? Apay matakayat mo ang makita ni Manang. Ha? Ay, awan ading. Sige, mapanakon. Ibagam laeng yan, akayat ko ang makita. Anya tinagan mo, manong? Siyak ni Philip. Anda ka di am-am mo Philip, manang? Ha? Apay? Philip ngamin tinagan tigim matang itay. Damdamagan na ka, kat ko nakadar aramidam. Dinamag ko, no ada ibaganakan ka, kat awan kanumat. Kaya't nakakanulaang ang makita. Dinamag ko, no apay akayat nakaamakita. Kaday jay, nagdardaras matan api manaw. Taga di tabangi ra kalsada. Kasangsangpet na naggapo abroad. Naamamok idi na minsan, tay may gimatang kat nakiamam mo. Mga no crush na ka, manang. Saan man natilay bagbagam dita? Alakit din. Ituloy mo ti aramidam ng assignment mo. Umadanin ti deadline ti group project tayo la Arnie. Kasapulam ti agpakada ka ni manang mo, ta sumurot kay Jabalay. Mabalin ka di sumurot kay Jabalay? Tas sika ti mangipakada ka ni manang ko? Kasano nga rod no saan nakapalubusan? Mabalin ka di nga Jabalay laang ti pagaramidan tayo? Nagboring nga ni Jabalay. Sana kaya't dagiti daduma ka grupo tayo, gaputa kabutang da ni manang mo. Iso nga rod sumurot ka kanyak. Tas sika ti mangipakada. Bareng palubusan nak ni manang ko. Alaman langan. Adda ka matgayam dito balay, Manong Philip.
Pinasar ko lang ni manang mo. Oh, apay nga da kadwam la Arnie. Naimbag nga oras mo, manang Charita. Ipakadak ko man nila Arnie. Umadani nga minan ti deadline ti group project mi. Kat, ijay balay mi ko mga aramidan. Kwa. Sige. Ngam saan ka unay nga agpakarabi Larne? Agpay sumanang, palubusan na. Wan. Ngam italaang da ito'y Maawatam. Wen manang. Imbaglakit din, ta pinalubusan na kanimanang mo, la Arnie. Iso akadwada ka ita dito'y balay da Maylin. Naglaing ka nagpakada. Gapot ta pinalubusan na kanimanang mo, la Arnie. Panakonak, saan asikati gapo na Maylin? Manugot, gapo siguro, tamabain ka ni Manong Philip. Ha? Sino ang Philip dayta? Panakonak, gusto ka ni Manang ko dayjay. Kasta? Kat, gapukan ko iso pinalubusan na ka? Kasta, ti panagkunak. Ay, nasayat met no adda nagaram iti kabsat mo. Tapno saan na mabakita na balasang. Ken bareng saan unayin na istrikto ken ka. Nasayat mo taaddakan si Kala Arnie. Apay ka di Manang. Gaputadyak kayat ti isusurot mo kadagiti ka klasem. Ngam pinalubusan nakmata. Wen gaputada bisitak. Ngam no awan bisitak, saan ka palubusan? Apay asaan adito'y balay tinagaramidan yo iti group project yo? Saan nga minakayat dagiti ka grupo ka dito'y balay, Manang? Kayat da iti balay da Maylin. Tapay, anya kumaaga po? May lutuan kayo mat iti meriendayo. Saan kayo matabisbisinan no may kayo dito'y? Mabutang dakan ka, Manang. Anya? Apay kumamabutang da kanyak, kat sa anak mat nga ungat no may da. Amo da nga minti kinaistriktong kanyak. Iso mabutang da. Anya? Umadan ti graduation ko, Manang. Ada ka din ibadom? Ay kasta ka di. Malangarod, mapanak no mangkita iti ibadok. Agyaman iti amin arigrigat mo kanyak, Manang. Agturpo sa kun iti senior high. Kat gapo day takan ka. Iso arumbang laang agtungpal ka iti amin na kayat ko. No kayat mo anasaya at ti agbalin to abiyag mo. Manang, kaano ka di mabalin na makiayan-ayatak? Inton agturpos kan iti college. Anya, nagbayagon. Wen tapno may concentrate mo ti agadal. Ay, Larnie, congratulations. Congratulations, matkan ka, Dexter. Aywan gayam, iso ni Manang ko at Charita. Ay, Manang Charita. Sino ka? Friend nila Arnie, wano agar-aram. Oy, tapno ibagakkan ka Saan pa'y amabalin amakiinaram ti kabsat ko? Iso nga no adda planom amangaram, saan mo langan nga ituloy? Kan mabalin ka di, adaywam ti kabsat ko. Manang, apay akastamot ti panagsasaom ka ni Dexter. Nakababain. Awan mo't madingar aramidon na. No kasta, ibain nak nga rod akabsat mo kadagiti kaadalam? Saan mo't akasta, Manang? Yung saan ko mamot akasta ti panagsasaom ka ni Dexter? Ala, saan kayon nga agsubang? Pasensya kayon atay masidagak. O sige, panawan kayo pay. Aging ga kadi itakit kaungat nakpailaang. Kapot aglablabos ka, Manang. Basto sa mutten amin anaasidag kanyak. Anya ka di ti madingay naramid ko. Kat ibagbagak laang mat, asaan ka pa'y amabalin na makiayan-ayat. Nakaharo mo ti kinaistriktom kanyak, Manang. Kayat mo ka diya maipadaakan ka. Nga aging gaita, awan pa'y kaayan-ayat mo? Awan kaayan-ayat ko. Gaputa sikat tinagrikusan ti lubong ko, Larnie. Awan ti sabali a pinampanunot ko. No di ti maikkan ka itinasaya at amasakbayan. Basol ko nga rod, no kasta tinapasamak iti biyag mo, Manang. Isu ka di nga aramidem mo't kanyak ti kastoy. Tapno agpada ta, asaan anaragsak? Kasjay? Saan nga agpaysuday ta? Anya saan? Saan ka naragsak iti biyag mo? Iso asaan mo mat akayat nga agragsaka? Anya pa'y lang tiyar aramidam, panagi-enrollan. Oh,
Alaam da ito'y akwarta nga usaram. Mapan ka agenrol iti kunam apagadalan akayat mo apagenrolan. Jak kayatan ti agadal manang. Gaputa isinger mo matlaang kanyak dagiti na aramidam. Jak kayat ti agbalin akas kan ka manang. Iso anasay-saya at laangan nga agsapolak iti pagtrabahwak. Saan ko nga ising-singer? Ngam iparparupam kanyak asyak ti makagapo no apay akasta ka ita. Gaputa saan ka anaragsak iti biyag mo. Iso saan mo matakayat nga agragsaka. Pangaasim man Larni. Saan ka kumana makisubang kanyak? Ala, awata mo ti kwarta. Kat mapan ka agenrolan. No po nakadyak kayat. Jak kayat. Anya ti kayat asawon da itoy. Apay nga da ka diti balay manong Philip. Larni, sinong bata ko ni Philip? Ha? Tapno, saan mo ako na sa anak anaragsak iti biyag ko? Talaga? Maragsakan ang para kan kamanang. Ket, saan mo kumaadadaalan ti masakbayam, Larni? Tung palam ko matikayat ni manang mo nga agadal ka. Pangaasim, Larni. Ituloy mo ko mati agadal. Ikarik, saan ako nga agbalin ana istrikto kan ka? Agpaiso, manang? Wahan, kat pakawanan na kumaano nagbalin ako unay ana istrikto kan ka. Agbalbaliw akon, kat agtalakakan ka. Manipod idi, saan na nagbalin nga istrikto ni manang Charita kanyak, Mr. Lonely. Ket nagbalin met anaragsak ni manang Charita, manipod nagayan ayat da kini manong Philip. Tuy pagayam mo, Laarni. Agyaman nakpagayam Laarni iti deto'y pakasaritaam. Ket ti makunak, tangay nagbaliw metten ti kabsat mo, igaid mo nga rod ti agadal. Saan mo kumaasayangan ti rigat ni manang mo, tapno makaadal ka laeng. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Laarni. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. In your notes kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paklay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga oras yo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagaman nagpailinga di tinaga na arena at taga Benguet. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Napatig kanyak dagiti kakabsat ko, ngam dimteng ti gundaway, anaibos ti pasensya kadakwada, gapu ta aglablabasdan. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Rina. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Lakay, adda ko makidawakan ka. Numabalin, Anya day ta, bakit? Kayat nga min dagiti kakabsat ko ti umay ang trabaho dito'y syudad. Kat imbes nga agabang da, dito'y dalat ta ko man balay ang makipagnaad. Numan nugot ka, Damat bakante a kwarto. Di, sige. No kayat damat ti umay dito'y. Isuda pa iti agnaid kadagiti do abakante a kwarto. Total, awang pa'y matanak ta. Agyaman nak alakay, tayo manugot ka. Awanan yaman na, bakit? Tapno makatulong kamot kadagiti kakabsat mo. Hello, Nurin. Hello, Manang. Kumusta? Nakasaritam ka din ni Manong Jason? Wan, kat imanugot adito'y kayo pa'y laang nga agnaad kin ni Gordon. No kasta, sumangat kami nga rudan ka ni Gordon, Manang. Kat da kayo man, no kayat yun ti sumangat. Basta imanugotan ni Jason adito'y kayo nga agnaad. Tangay manugot matan, Manang. Sumangat kamin. Ala, si kati makaamo no rin. Agan-anad kayo, iti panagbiyahe yo. Nukas na, agpada kayo anaawat iti nag-applyan nyo a department store. Un Manang, katrubyan min ti agtrabaho. Nasayat nga ron tanaala kami adagos, Manang. Ay kat say-saya atin yung nga ron ti trabaho yo iti kasta, agbayag kayo.
Un manang. Alang arudan, maturog tan ang masapa, Gordon. Iti kasta, masapa tamat nga agriing inton bigat. Un, manang no rin. Ne, si ka lang arudan tinagluto. Ita, si ka man yung tagin inaw. Imbagam kumamot akad agiti kakabsat mo, ta iso dati aginaw. Ah? Ay, bayamon, siya kun. Ay, una yan. Kalpasan ananganda, nagdiretsudan iti kwartuda. Di da ka man la matulungan. Bayamon kunakmat. Tangiwat mo, amangan numangagda ka, kababain mat. Saan mo't ang mabalin ti kastalatan? Bakit? Adamot trabaho tayo amin Bayamon kunakmat. Bayam nga aginanada, tamasapada nga agtrabaho inton bigat. Imbag kanyak, tadaak lang dito'y balay nga agbambantay iti store. Adamat baro akabalayo. Asino nga'y dagijay? Kakabsat ko ida, Ella. Makipag na ida, ta sayang mat no agabang dapay laang. Kaya't damot timanggad dito'y syudad. Ah, kakabsat mo gayam dagijay? Wen, Kat imbagman, takayat nila kay mo ang makipagnaad da? impakada, kat imanugot mat. Nasayaat mat tapno adda kadgadwayo. Wen dudwa kami mga rod iti asawa. Taawan mat anak mi. Makabulan mo tan ngagtrabaho dagiti kakabsat mo. Awan la ka din ti maisirda para iti danom kan kuryente. Di makkel ti bil tayo, sipud addadan dito'y balay. Ano santa pay laang lakay? Uray kat damo pay laang mat abulan da. Inton sumarunon ton ti panang singir ko kadakwada. Anya, kat no awan mat paggastusan da. Taol ti magpalingke kat datamot amin. Data ti gumatgatang iti kangkanin tayo. Ano sampay laang? Inton sumaruno abulan, dumawatak ton iti sierda. Anya pa'y nga rod. Imbis ang makaurnong da tao. Saan mo, takarkaro mo't ang magastusan ta. Apay nga'y akas tati itsuram ang nakatugaw dita. Mariribo ka nak marod, Ella. Apay, anya ti problema? Ibagakan ka ngamawan sa bali apang ibagbaga am iti problema. Wen, si kamot. Amamunak matan. Kasta akmat no adda problemak. Si kalaang mati mangibagbagaak. Taawan mati sa bali ang mabalin ko akasaong. May papan iti panagnaid dagiti kakabsat ko dito eh. Taapay mat. Mabainak amang ibaga itirik na kadakwada. Amangan no adda pa'y maibagada. Taapay. Anya nga min dagiti kayat mo nga ibaga, adi mo maibaga. Umuna, kayat ko nga ibaga at tumulong damat iti trabaho iti unag ti balay. Kas kumaagdalos kan aginaw. Ngam apayajak maibaga. May kadwa, agrek-reklamon ti asawak iti bilmi, gaputangim maton. Ay kat ibagam na. Nangro na ti maipapan iti gastos yung. Urayot latan nga agdwa bulan da iti trabaho da, sakon to ibaga. Rumbang laang Kan rumbang at tumulong da kada kayo. Sikat tinaudi anang usar iti washing machine, Gordon. Apay anadadaal matan. Ha? Diyak amo amanang. Mabalin pa'y mat, hindi inusar ko. Imposible mat Siyak nga rod, tinang dadaal. Amangan mat no daanan manang, iswa na dadaal. Baro pa'y daytoy. Saan yun samit nga an na dan no usaran nyo? Gumatang kayo na iti sa balay, manang. Imbag ko mga rod, ano adda maigatang. Mangtad ka nga rod, iti igatang. Sikamat manang. Amumot amanula ang tisweldok. Di kalakat masyan kanya ko na kamsat mo. Tasyak pa'y lang mo, tipagdawatam iti maigatang. Kasanwasa na madadaal, katalo kayo amang us-usar. Sakit, sanda nga anadan. Talaga madadaal Ay, nagrigat lakit ginti kastoy. Bayam, tamang kita iti agrepair iti washing machine. Barang matarimaan da pa'y. Alaman nga rod lakay. Barang basbas iti magastos, ngam ti gumatang iti baro.
No rin, si kaman matagluto iti masida. Sikan amanang, jak amo ti agluto. Anya, kasano no awanak nga agluto iti kanin tayo? Kasano kayo nga rudan? Di ijaya kunruar amangan. Kat sursurwam ti agluto Kasanunton no adda bukod mo a pamilya. Saan mo nga ilutuan ti asawam? O di, mangpiliak iti lalaki analay nga agluto, tapno isunto ti paraluto. Ay, saan anasaya at day ta arason? Umay ka iji kusina, ta isuro ka nga agluto. Nabanogak manang, kayat ko ti agina na. Amo mat nagmalmalamak anakatakder iti department store. Si kamet lang ti marigatan, no baybay amlatan nakasta ti aramiden dagiti kakabsat mo, Rina. Bay amlak ay takasaok to ida. Apay nga intuntupay laeng. Apay asaan nga itan? Kinapudno na. Kasla ngamin mabainak nga agunget. Amangan no adda maibagada. Wala nga abusado damat. Agan ano sakla ang lakay. Ngam no mapunwanak. Agsao akton. Tay ko na akon bakit? No di ka agsao, saan nga agbaliw dagita kakabsat mo? Si Kati parigaten da. Maasi ka mo't adi tabagim. Bakit? Agreeing ka man? Bakit? Kaslan ni Gordon diag tok-tok-tok itay. Manang Rina! Oh. Lukatan tirwangan. Ay, anyamot Iso ay paiso. Makadisturbo mat ititurog. Apay ngamin anarabyan na nagawid. Ay, jak manam mo. Manang Rina! Lukatan tirwangan kunak. Ala. Ing kalukatanen. Kababain ka dagiti karuba. Manipod ita. Mangted kayon iti sheryo iti silaw kandanom. Kastamutan iti makan. Anya? Ni, apay matan nga agsingir ka manang. Rumbang laang tamakipagnanaid kayo nga rod. Kan agsusweldo kayo mo. Angam, nagbasit mo ti sweldo mi, manang. Basit, ngam adda paginom mo iti arak. Basta, manipod ita. Mangted kayo iti sheryo. Kan tumulong kayo kadag iti trabaho dito unag ti balay. Agluto, aginaw kan agdalos. No kastamit lang. Nasaysayat langan nga agbiro kami iti pagabangan mi. Un agpaiso. Agbiro kami langan iti pagabangan mi. Anya? Tikabsat ko langan ani Rio ti makipagnaid kadata. Imbag dayjay, tanagagat iti trabaho iti unag ti balay. Sige alakay. Basta saan kumamot nga agbalin apadagsen. Pagtalawak ano agbalin na padagsen. Sa anak mo't akaslaken ka, ngayon anusam dagiti kakabsat mo. Ita, si kapay tidakas. Gimura pa'y kit din dagiti kakabsat ko kanya. Kapo iti panangibagak at tumulong da iti gastos kan trabaho. Bay, amida, tapno mariknada matirigat. Apay, nalakaaya ti agabang. Siya kung tagluto manang Rina. Ha? Sigurado ka? Amom tagluto? Expert ta kadagita manang. Ay, imbag man. Siya kung ti makaamo kadagiti amin at trabaho diti balayo. Ay na, nagagat ka no kasta. Natural, tamakipag na naudakot nga rod. Ngam namalpas ko amin at trabaho. Rumuarak, tamapanak agsapol iti pagsaya atak. Anya ngay apagsayaatan. Konforme dita amanang. No saan nga agpukis, agkulot, agunat iti buok, iti parlor, ti friend ko, abakla. Nadiskarte ka nga rod no kasta. Siyempre, amanang, kastapulan at talaga ti diskarte. Idi pa'y la kumaanak ipagnaid kadata ti kabsat mo. Nagnamaya kita. Gaputa isumot din amin tagtrabaho iti trabaho. Nairwaman iti trabaho iti balay. Tagmay may salakit nga rod, akabsat miya babae. Ay na, no kasta kumamot dagiti kakabsat ko. O di nagmayat ko ma. Bayamida nga agabang, bakit? Tapno amuda tirigat. Tikunada, nalaka. Saan da makasursuro, no kaasyam ida, akanayon. Manang, ada tao ijerwar. Kabsat mo kanumot. Saan ko pa'y apinaunag? Tama nga nagtatakaw. Gordon ka no tinagan na. Wen, kabsat ko. Sige tarumarak.
Agidantan arumwar manang. Agi samsampayak ngamin kadagitili na baak, idi sumungan ti kabsat mo. Agong ungat, idi jaklukatan ti gate. Kasta ka di. Mapantangan rodan. Manang, asino day ta akabalay yung aging lalaing? Saan kid din amamati akabsatnak? Katulong yo ka de. Pagsasawa man. Oy, saan man akasta ti panagsasaong Gordon? Kabsat ni Jason data. Katulong nga awan sweldo na. Gaputa iso amin ti agtrabaho dito'y balay. Ngam saan adumaw dawat iti sweldo na. Nangag mo, ti ko na ti kabsat mo? Kasano? Kat saan mo matalo katantigate? Apay, agrup-rupak ay ang agtatakaw. Malahos to daytan. Oh, anya ti masapol mo, Gordon? Di na kanipastrakan, manang. Mala, umunog ka. Ita, anya ti masapol mo? Binaunak ni manang no rin, manang. Tapno damagak ka, no? Numabalin mi pa'y ti agsubli dito balayo. Anya? Kasanong agsubli kayo, kat addan ni Rio iti may sa akwarto? Pimanaw kayo lang arudan? Ita, agsubli kayo manan? Narigat mo't gayam ti agabang, manang. Talaga mat. Day tatirumbeng kada kayo, tapno makasursuro kayo. Alan na, manang. Agsubli kami ni manang no rin. Pasensya kayon, ngam di kay kayatan nga agnaed ditoy. Ano sa inyo ti agabang kinino rin? Agtinulong kayo iti gastos. Oh, apay asikamat ti simmublat nga imay. Tapno umayak ko maagpakpakaasi manang agsubli kamin. Pasensya kan no rin. Ngam kas itinakunak kin ni Gordon. Saan kayon nga alaan ditoy? Jak kayatan nga agnaed kayo ditoy balay. Papanawa mo day jay akabsat ni Manong Jason manang. Tada kami manang tiag na ditoy. Anya, apay ko mapapanawag kat naggagat. Iso amin tagtrabaho dito unag tibalay. No kasta. Napatpatag day jay akabsat ni Manong Jason. Ngamda kami akakabsat mo manang. Saan akasta? Ngam saan kayo mat ngamin apinapanaw? Ngam apay apimanaw kayo? Itataadan ka duami, agsubli kayo, kat kayat yo, apapanawa? Manang... Numarigatan kayo iti gastos dito'y syudad, at damat di balay iti probinsya. Mabaling nyo ti agsubli nga agnaed ijay. Saan matkit di ang nagimula iti gura dagiti kakabsat ko kanyak, Mr. Lonely? Umay dalat tagpaspasyar dito'y balay. To'y pagayam mo, Rina. Agyaman nakpagayam Rina iti daytoy apakasaritaam ket ti makunak rumbeng laeng nga ikam iti leksyon dagiti kakabsat mo. Saan nga iti agnanayon ket mangnamnamadaken ka? Nasken at tumakderdamet iti bukod da asaka tadadakkel dametten. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti pannakaidrama ti pakasaritaan ni Rina. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kan iti met direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga oras yo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan Aray at taga-probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Agtawin ako iti 30. Awan usem ko nga agadal idi ubingak. Aging ga na uma dagiti dadakkel ko, kat binaybay andak iti pakaragsakak. Rugyak tagsalaysay, idi adak iti umuna atukad ti high school. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Ray. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Apay adita ti pagnamanong. Dito'y matidalan nga agturong iti pagadalan. Saan ako nasumrak? Mapanak iti balay ti may sa akaadalak. Saan ka numat asumrak? Ala ka manong.
Agungat datatang ka nanang no maamwanda nga agabsent ka. Maamwandaan o agipulong ka. Isuasan mo apadpadasan ti agipulong, tadanugan ka. Sige nga rod manong, makaammo ka. Mapanakon, tadyak kayat ti maladaw. Basta dyan bagak di nakipulpulong, no saan mo kayat ti makaraman kanya. Wen manong. Ray, apay ang nagsapa ka nagawid. Nasapad na kami a pinagawid, nanang. Apay ang nasapa pinagawid da kayo? Adda ka no pa ti teacher may ti maudi a subject may, nanang. Kasta ka di. Ni abi ngay. Naudi pa yan, nanang. Tasanda pa yan nagritira. Alang arod, ingka agsakdo iti paglutok. Mapangka ijay waeg. Tanasapa kamot ang nagawid. Una nang, kalpasan na makasakdoak. Mapan ko kita ni tatang iji talon. Uray sa anon. Ngamin, malumutan. Uray nanang. Kaya't ko amapan kita ni tatang. Ala, makaammo ka nga rod, anak ko. Apay asaan ka mat nga agaramid iti assignment mo, Ray? Madama nga aramid ni Abi iti assignment na. Awan assignment ko, tatang. Makatkadlawakan ka Apay akanayon nga awan assignment mo? Kuha ngamin tatang. Nudaddo mga adda assignment mi. Iji school nga ramidak. Mga no day talag kupkupya mati amom nga ramiden. Saan matatang? Agpasuruak Saan nga agkupya? Apay asaan ka ngagpasuro kininanang mo? Taramidam mat dito balay ti assignment mo. Saan ang tatang? Isupay at trabahon ni nanang. Aldawan, apay asaan ka pa'y abumangon di Ray. Maladaw ka ni ti klase yo. Madaman ngagdigdigos di adim. Nasakit ti ulok, nanang. Maululawak. Apay, aggur-igur ka? Unsa, nanang? Alang arod, yiddampay ladita. Agluto akpay iti balunan ni ading mo. Isupay lang arod ti mapanag-eskwela. Sige nga rod, nanang. Iturog ko pa'y. Talaga nasakit ti ulok. Ray, inumom nga rod to'y agas. Tapno agimbag ka. Saanan na nasakit ti ulok, nanang? Anya? Bumangon akon, tama pa iji talon. Mapankulangan tulungan ni tatang agarado iti pagmulaan iti mais. Ay, agpampambar kan samet. Tapno saan ka amapan agiskwela? Nanang, mabalin ka di asaan akong nga agiskwela? Ay saan amabalin? Masapul na agiskwela ka. Tapno makasapul kanto iti napintas at trabaho. Agtalon naklangan, nanang. Anya? Kayat mo't agtalon? Idinto ta nakarigrigat at trabaho? Mayat kid di Tasaanan akasapulan nga agiskwela ak. May mayat matlaeng no agiskwela ka. Sige, nanang. Mapan ko tulungan ni tatang. Apay nga da ka dito italon. Apay asaan ka nag-eskwela? Nasakit ti ulok itay tatang. Ang mita, naikatan. Isunga umay kayo tulungan. Agawid kan. Saan ka nga agbannog? Tasumrek ka matlang inton aldaw. Tulungan kayon tatang. Masaduta kon asumrek. Apay masadut ka? Masaduta kon nga agiskwela, tatang. Agtal na ka man. Saan amabalin nga agsadut-sadut ka? Si kanto tinakakaasi no saan ka makaadal. Kitain nakman ita. Agtalon lang ti amok nga aramidan. Di agtalon nakmat. Apay, saan mo akayat ti agbalin na polis? Wenno maestro? Kasla narigat mo ti trabaho da. Nalaklaka ti agtalon Ay agtal na ka man. Ikarigatam kiti ti makaadal. Ala, agawid kan. Tasumrek ka matlaang inton aldaw. Anyamatan. Agawid kan kunak. Di mo uray na makapungtutak. Sumrek ka di ita, Ray. Masadutak. Mapantakit di karayan.
Mapantag ka mal iti ituno tanga ikan. Dayta kumamot ti bagakin ka. Imbagakmat ngamin adjakon kaya ti agadal. Hangam, ipilit damat. Agpadata na. Ibagbagakmat asumarde nga kun. Ngam di dakit din kayat. Talaga sa anak asumrakan ija pagadalan. Jakmat langan mayulo. Kayat kun ati agtalon ngam ti agadal. Uray siya ka. Adamat talon mi at talunat to. Isang uray sana ka makadal. Nanang, ada inted ti teacher ni Manong Ray asurat. Para kano kada kayo daytoy? Anya ngay daytoy asurat. Jak amo nanang, lukatan niyo ata basaan niyo. Mabitlaang Papaayaban nakmat ije pagadalan. Agsarita kami kano maipapan ka ni Ray. Apay, adda nga tabasol ni Ray ije pagadalan nyo? Kanayon met ngamin asan asumrag nanang. Anya? Apay nga rod asan mo nga imbagbaga kada kami? Abi! Danugan na kano nanang. Isuasan ko nga ibagbaga kada kayo. Oh, nayan dayjay akabsat mo? Pinaayaban nak ti maestram, kat nagtungtong kami. Apay, asaan ka asumsumrak ija pagadalan nyo? Sa dino ka di ti papapanam? Saan ka kano ang makapasa? Agulit ka kano itaatawan? Imbagakmat ngaminan kada kayo. Adjakon kaya ti agadal, nanang, tatang. Anyang aro ti aramidem no saan ka nga agadal? Agtalo naklangan, tatang. Ay na, Ray. Anyan to ti agbalin abiyag mo no saan ka nga agadal? Saan yu kumamat nga ipilit nga agadalak Diyak nga rod kayat. Nagdagulit kayo mat. Antun sa anak ang makapasa. Agungot kayo. Ala, no day tati kunam. Addagan ka. Saan ka nga ruden nga agadal? Tulungan na kagtalon. Tapno adda pagadal ni Abi. Ngam awan to ti pabasulam Uwan, tatang. Basta didak pilitan nga agadal. Takagurak ti agadal. Bukasta, imanugutin dagiti dadakkel mo sumardeng kan nga agadal? Una, tanamuan di asa anak asumsumrak. Uray sak, pinayaban dagiti dadakkel ko ije pagadalan. Sa anak mo nga agadal, ta nakaunget datatang ken nanang kanyak. Saan ka di aday tati kayat mo? Ti sumardeng nga agadal? Wen, kasmat kan ka Naragsakak ita. Ta saan kun akasapulan ti sumrak iti pagadalan? Makapantan iti amin na kaya tapapanan. Una, uray binigat tama pa nagkamal. Kamaudyanan na, naggraduar kamutlaangan iti kolehyo, Abi. Wen nanang, kat utang ko daytoy kada kayo. Kastamatan kada kayo, tatang. Kan oray kan ka Manong Ray. Bilibak matkan ka. Tananusam tinagadal iti naunday a panawan. Wen ngam kitaam. Nagturpusan ti kabsat mo iti kurso na. Si Kangay. Agpatingga kalatan iti talon. Ayos lang kanyak, tatang. Abi, anya ngay gayam ti planom itata nakaturpos kan? Kayat ko timapan iti sabali a pagilyan nanang. Iso nga aga brodak. Mayat manen, anak ko. Dakdakkel ka no ti sweldo dagiti agtrabaho iti sabali a pagilyan. Adak manan, Rika. Sika manan? Uwan. Kayat ko ako mustaan. No kasanun ti idardarirag kung ayat kan ka. Pasensya kan, Ray. Ngam ibagakon ka agpaisokan ka. Awan namnamam kanyak. Iso anasaysaya at no sumapul kan iti sabaling armam. Ngam si kati kayat ko. Nagrigat lang arudan ti kabibiyag mi.
Sakit makiasawa akan ka aman nalon, anya laangan nga iti agbalin abiyag ko. Dito'y latan away ngagtaltalon. Awan mo't makita ka dakas na, Rika. Sorry ngam ti kayat ko, jay lalaki adi adal, saan kat akaskan ka aman nalon lang. Ha? Nagsakit mo't tanti pa nagsasawang, Rika. Sorry ko nakmanan, Ray. Ngam saan asika ti arapaap ko alalaki. Sa anak asumarda nga agaram kan ka, Rika. Aging nga awan makita kakaayan ayat mo. Sapay la ko ma, tapalubusan nakamang pasyar kan ka. Ala, agan-anad ka kanayon, Abi, anak ko. Umawag ka no ada problema, anak. Saan kayo unay ang madandanagan kanyak, tatang, nanang? Da kayo kit di ati agan anad. Manong Ray, saan mo kumaabaybay ang datatang kan nanang, Wan, Abi, siyak ti makamu kadakwada. O sige nga, Rodan, panawan kayon. Imbag pa'y ni Abi. Tamapadasan na ti aglugan iti eroplano. Alam siyak, siguro, di akong mapadasan, aging ga matayak. San mo ako na nga umapal ka? Idi, kaguram no pilitan da ka nga agadal. Awan mo't kit diti pagpabasulak tatang. Ang makamamiris aklaan. Day tangamin, anak ko. Tanudimngag ka kumaidi ka da kami. Di nakaadal ka kumamat. Huwag nga rod nanang. At da kumamat maipanakal ko. Ala, gusto daytan. Agawid tayo kit din. Prutas para kan ka, Rika. Diyak ka sa pulan dagita prutas. Iso nga iyawid mo matlaang. Apa nga saan mo akayat nga awatan ti sagot ko kan ka? Gaputaadan ka ayan-ayat ko. Anya? Adan sinong batam? Adan, may isa nga inhinyero. Iso asar dengan nakmat nga taitan. Awan nga rod laban ko iti dayta nga inhinyero. Talagang awan. Kan saan kamat apin ang namnama? Si kalaang tidagulit nga agdaton. Gapula ang tawan adal ko. Di na kun kayat. Uri asino mat ababae mas pilyin na ti di adal alalaki. Sige nga Rodrica. Agpakada akon. Anak, anya day takit kita iti cellphone mo. Kwa, nanang. Tipos ni Abi. Kitaan nyo. Nagpintas ti ayan na. Kas iti makit-kita kadag iti piliw ko la. Ay, kasta ka kumamot ita no nakaadal ka. Pulusmet nga min asaan da ka amapilit nga agadal ide. Di nakpayan kayat ni Rika. Gapula ang tasanak kano nakaadal, nanang. Mas pinili na dayjay nga inhinyero. Ita, maamiris munti patag ti adal, anak. Nanang, at dapay nga ta babae ang mangayat kanyak. Apay kit din nga awan. Addan tulat ta, anak ko. Saan ka amapukawan itinamnama? Kat numaadaan kantuman iti bukod a pamilya. Allukuyam to dagiti agbalin nga anak mo, tagadalda. Ken, ikarigatam ida apagadalan. Unanang, gaputadyak kayat, nga agbabawi dan tumat iti kamaudyanan. Adda pa nagbabawik asan ang nakaadal, Mr. Lonely. Ngam awan mat sabali a pabasulek, no saan at ibagik. To'y pagayam mo, Ray. Agyaman nakpagayam, Ray, iti da ito'y apakasaritaam. Adda iti udi ti babawi. Ngam nupay kasta, saan ka mapukawan iti namnama. Ti panunutem, natulungam ni tatang mo anang paadal iti kabsat mo. Aggaget kakit di. Agurnong ka para iti masakbayam. Agurnong ka para iti bangunem to a pamilyam. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Ray. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika.
Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay parang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga oras yo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Amelia, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nasayat a tao ni Joselito idinamamok. Isu asa anak a nagduadua, anak ikalay sa kenkwana. Ngem kabayatan ti panaglabas dagiti tawen, ininot meten na nagbaliw ti ugali na. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Amelia. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Narabian ka manan anagawid, Joselito? Gagangay na ah. Kas kalabaro iti kas tangar aramidam. Ammo nga gurigur dagiti ubing, ngam di mo pa'y kuna nga agawid ka na sapsapa. Dayta ket tijak kayat ken ka. Sermon man ti ipasabat mo. Kasang sangpet pa'y lang na tao ket. Asino ti saan na mga sariti kas tangar aramidam? Naglastog ka nga agsasaw. No sana gapo kanyak. Awan ti lamutan nyo. Anya, Dayta ti tandaan na, Amelia. Siyak ti agtrab-trabaho. Isuad di nakpagsawan iti kasta. Nawatam. apay, ti kunam kadikat sa anak mat ang mabambanog dito'y balay. Ti panagkunam kadikat nalakalaang ti trabaho dito'y. Nalakalaang ti mga sikaso kadagiti ubing. Hindi ta ka man langan. Awan pa'y sir-serbem. Siyak pa'y itatawan sirbina. Ibatik pa'y man dagiti ubing, nana. Sa dino ti papanamaya. Iti ayan ti gayam ko. Tangdanan na kanong agdait iti kortina. Umasidag ka man kanyak. Apay ka din, nanang. Kunak to, matakimutong ka. Ha? Saan mo't, nanang? Anya saan, kat numadlaw akimutong ka. Kita ang tapantalon mo. Lawlawan na eh. Nabayag nga minan daytoy a pantalon ko, nanang. Amangan mo't no di nakapakpakanan ti asawam. Wano saan, kanayon ka ama stress, iso akimutong ka. Ay, kwa, agrubuhat ako, nanang. Da kayo pa'y ti makaamo kadagiti apu ko yo, ah. Isu pa'y ti itadtigayam ko at ang dan ko. Apay tamatam, Beshi. Kasla nagsangsangit ka di tadalan, ah? Saan, mat? Uy, di mon ilibak, tamadlaw. Nakalablabagan dagiti matam. Okay, aklaan. Iti kasta alangam. Ay, amuklatan nga da parikot mo. Ay na, kumutkutong ka pa yan. Ayan dagiti daitek, tarugya akong ti agdait. Bareng malpas adagos. Ay, mabigat na pa'y, tapno da pamigsam nga agtrabaho. Nabsugak pa'y, mat. Inton madamdamalaangan. Uy, amok asaan ka manan anamigat ije balayo. Isungarod asa anak pa'y anangan, tapno agiddan ta kuma. O sige. Ay, kasta ah. Ado ka di, ti daitan ta. Ado, isu amangan tapay. At ang amin tinagorder iti 100 pieces a kortina. Kat kasapulan da kano inton bigan. Apaya narabian ka nagawid, Amelia. Di mat imbagak kan ka makitang danak iti gayam ko. Dagiti ubing ngay. Ada iti ayan dananang kentatang. Mapan ko ida sukunan. Agluto ka pa'y mata. Naa, si Kangay. Awan matararamidam. Amo man nabanuga ka nagtrabaho. Siyak pa'y lang ti paglutuan. Nabanugak matlaang. Kas na ibagak itay. Nakitang danak iti gayam ko. Agluto kakit din. Awanan ti adu pa'y asao. Si Kangaro ti mangsukon kadagiti ubing iti ayan dananang kentatang. Naa, apay nga ibaw nak. Mapan kanto kalpasan ti panaglutom. Ay, una yan, Joselito. Agraman luto, iuray mo pa'y kanyak. Tasumong ba't ka pa'y lang? Nalabasan ti kas tangar aramidam.
No di mo kaya't ngagsumbangit ti black eye mo. Sumarteng kan. Aramidem ti ipaparamid ko ken ka. Ay! Ay na, Beshi! Adamtan black eye mo! Ay na, matayaksan iti stress ko. Uy, pangasim di ka kumagsaw iti kasta. Ay, panunutan kumamat dang iti ubing amang namnamakan ka. Kasanuda ngayon no awan ka. Among beshi, nagdakalan tinagbaliwan nila kay ko. Uy, hindi pa'y napalabas at taon binagaan ka, Beshi. Ipabarangay mo nga minan, tapno agnakam. Amo na nga aday ti teritorium. Nagturad pa'y lang amang kabil kan ka. Awan samat ng tipagnakman day dya tao. Hoy, no siya tisi ka. Idi pa'y lang nga sininak day dya ako silito. Itian niya agapo nga agan anos ka iti kasta a klase ti tao. Hoy, itapay laeng agpanunot kan, Beshi. Hoy, saanan nga uso ita ti agbalin a martir. Ada puntong beshi. Ay, wun gaya, Beshi. Naranak nila kay mo ijay mall idi kalman. Hoy, adda babae akadwa na. Anya? Agtugaw ka man tagsarita ta, Amelia. Kontrolam ti boses mo, ta nakaturugan dagiti ubing. Awan bibiyang ko. Tigayat ko. Mamwak no asino ti lalakim. Lalaki? Wen! Asino ti kinasinarak mo, ha? Ay na, pangaasim man ho silito. Di nakman istresan. Asino ko nak? Sikat yadda babae na. Di mo ipasa kanyak ti aramid mo. Anya ti kunam? Ulitom man ti imbagam. Tabunang, ibabam tabunang. Ang mga numaylaw an ka katagtiso kanyak. Saan asak ti karkaritem, ha? Tadi mo ammo no anya ti kabaalak nga ramidan. Apay matakasta ka no silito. Awan dakas nga aramidag. Siguradum lang, ha? Sa di naman ang tipapanam katrabiin. Awan bibiyang mo! Rumwarak no kaano akayat ko! Anya? Apay tagasulina lakay. Pangaasim Mauram ti balay iti kasta nga raramidam. Isu nga ro dagi matangak iti gasolina. Kasta talaga ti planok. Puurak da ito'y balay. Nakaturog dagiti putot mo silito. Agisi ka man! Anyat aramidam, puuram ti balay? Puuran na ka masibibiyag? Awan mutlaeng ti serserbi da ito'y abalay. Saanan anormal ti kasta ka panunutam? Agpudno ka man kanyak. Agar aramat ka kadi iti may parit nga agas, ha? Hoy! Saan man akong kumpurmi ti damdamagam? Pumanaw ka iti sangwanak, wano? No naumakan kanyak, nawaya ka husilito. Nawaya ka pumanaw. Nawaya ka mga ramid iti kay kayat mo. May salaan tikit kitawakan ka. Di nakamdangran ka dagiti ubing. Apay ka di aya. Anya man ang tinarami ti asawam, Amelia. Dandani na kang pinuuran as ibibiyag nanang. Anya! Gimatang iti gasolina. Imbag ko nam tadi na kam kinamat ka dagiti ubing. Ay, Diyos ko. Anya mo tanti kasta mapaspasama ka na kayaw. Anyat ko nam, Amelia. Di husilito tatang. Dandani na kang pinuuran as ibibiyag. Ay, Anya, nagpuskol mo tanti rupa na nangarami di kasta. Nangiduli namin tibon ng kaubakay. ay akalma ka man mo't hulyaw. Sana mabalin kanyak ti kasta nga aramidin na. Saan ta pinadakkel niya, Amelia? Tapno dangran na lang. Ay, kontrolom taposis mo. Amang ano mangagda ka na kiti apu ko ta. Ay, awanan ti balayaw, Amelia. Nukasta. Nauraman. Inuuram ti asawam ti balayaw. Sakbaya pimanaw. Nag-report ka kadi ka ni Kapitan, lakay. Wan, kanapanak mo ti J Police Station, kadwak ni Kapitan. Ay, anya nga tinbaganakan ka. Mabalod ka diti asawak tatang. Wan, may balod na jay ako silitaw. Tirigat na lang. Saan tayo mo nga amo no sardino tinapanan na.
Amang ano nagawid iji balay dagiti dadakkel na. Day tatisan tayo nga amaw bakit. Kasano no sublianda tayo, tatang? Pinuuran mat gayam nila kay mo ti balayo, beshi. Wen beshi, iti ayan dananang kantatang ti ayan mi kadagiti ubing ita. Hoy, una yung tikas na klase ti asawa. Kat, ayan na nga ita. Dayta ti saan mi nga mo, beshi. Hoy, naglamang nga ruden. Nalabit akas na. Pagyamanan laang iti Diyos, tawan dakas anapasamak kada kami kadagiti anak ko. Nag-report kayo ka din kadagiti masaknan? Saan anormal tikas tang aramiden na? Amangan mat no agar-aramat iti maiparit nga agas. Wen, nag-report kami. Ngam ti parikot, di mi ammo ti ayan ni Joselito ita. Hoy, intarayan na matan ti kalukwan na. Ay, ti pamilya na nga ay. Amuda ka dit, inaramid na akalukwan? Aging ga ka di ita, kat saan ngay mawawag ni Joselito, anak kaw. Saan mat nanang? Ay, aglam-lamang sana talaga day atao. Jakon makontak ti cellphone number na nanang. Ay, dinadaol na ti mismo abiyag na. Wen nga rod nanang. At apag nga mga nada simurutan na. Dakas ti inaramid na. Nga makarik na aklat ta iti asikan kwa na. Uray siyak nanang. Nasaya at mo't atao idikas asawa yulaang. Ay, ang mga nupod no ti atap tayo. Nga agar aramat iti maiparit nga agas. Awanan ka itibain, Amelia. Awan ti amok abasol ko kada kayo manang Laura. Sa dino ti ayan ni Joselito ita, ah? Uray da kami. Di mi amuno sa dino tinagturungan na. Ha? Basol mo! Basol mo no apay akastoy tinapasamak. Awan basol ko manang. Inayat ko itinapudno ti kabsat yo. No saan mo ko mga impilit ti bagim kan kwa na idi? Saan ko mamapasamak ti kastoy? Garanggan diyang kanto mga meng! Anya? Tatang? Ipayak, tanadamag ko tinapasamak, Amelia. Ay, pasensya ka na. Kanayon ko matabagbagaan ni Joselito. Hanggang jak amo, nuapay an aramid na ti kasjay. Aging gaita. Di mi amuno sa dino ti ayan na, tatang. Ay, uray da kami. Saan matin na nagpakpakita ka da kami? Uray kasjay ti inaramid na. Madanagan kami lata, Wen nga rod, tatang. Kas lang amin saan anormal ti garaw na iti day di arabi. Diyak mo, no agar aramat kat nga ta iti may parit nga agas. Day tamat nga ron ti atap, may. Kanayon nga min anapudot ti ulo na. Kan, naku natigayim ko. Ada ka no sa bali akakuyog na no maminsan. Gaya man pwestom dito'y palengke, Amelia. Ada mana. Gat, naragsakan? Naragsakan iti biyag mo ita. Duang atawanan adi mi nakikita ni Joselito. Di mi amo no si bibiyag nga tapay ti kabsat mi, wen no saanan. Saan ko mamat asyang ti pabasulam manang? Saan ko mata pinapanaw ti kabsat mo? Na, tagrason ka pa lang amin. Pudno ti bagbagak. Kinapudno na. Siyak ti kanayon na akabilan. Pinuuran na pa'y ti kalapaw mi. Sakbay api manao. Pagyamanan mi laeng. Tasaan kami anapuuran. Talaga lang adi mo among aywanan ti asawam. Iso akasta tinapasamak. Iso mo ilagayam nga agdwa-dwa akan ka idi. Kasta magkayam ti aramidam. Ha? Ha? Saan lang nga itati aldaw, Amelia? Addan tumat aldaw mo. Atawanan sipod nagtalaw ni Joselito. Nga maging kayta, awan pa'y damag tayo may papankan ko na.
Kanaging gaita. Siyak ti pagpabasulan ti kabsat na tatang. Anya, Nagsarita kami kani Manang Laura di na minsan nga aldaw. Kat kasta unay nga unget na kanyak. apay si kati pabasulan da, kat si kati biktima. Da kayo ka ti ubeng. Diyak man ammo tatang. O na yan, ti kasta ka panunutan ti kamsat na. Imbis at tumulaw saan, takastamot tan ti bagbagana. Agam di mo latan ni kaskaso ida, anak. Awan basol mao. Biktima ka ti kinaranggas ti kamsat na. Wen tatang. Ipamaysam langan ti atensyon mo ka nagiti anak mo. Pagadalam ida. Iti kasta, nasaya ato ti masakbayan da. Nga uren mo kasta ti napasama kiti pamilyayaw. Ay na! Lumuklok magka, beshi. Ket, kumusta nga iti pwesto mi dya palengke? Kaasi ti apo. Adalat tamat customer ko uray sa gabasit. Awan ka din damag yung maipapan iti asawam? Talaga nga awanan, beshi. Ket, ti pusom nga'y beshi. Kumusta mo ten? Si Kamat. Awanan ti planok ama ki asawa manan. Oy, sigurado ka? Wan. Agtrabaho akit di para kadagiti anak ko. Dakkel tumanan ti gastos into nagrugi ti klase da. Ay, sa bagay matkit di Agtrabaho ka kit di para iti masakbayan dagiti ubing. Wen beshi. Narigatan. Ang mga no makatumpungak manan iti sakit ti ulo. Awanan ang mga no sa anak ton makalasat. Nupay kasta tinapasamak iti pamilya a binukel may kini Joselito. Naga sa taklaunay, tada dagiti dadakkel ko at imulong kada kami, kadagiti dua nga anak ko. Sa anak meten anak asawa iti sabali. Impamay saklangan ti atensyon ko kadagiti anak ko. Ket ita, agpadadan a professional. To'y pagayam mo, Amelia. Amelia, pagayam ko, agyamanak itingka panang ipatulod iti kapadasam. Awan ti sabali ama ko nak, no di ti mangkablao ken ka. Gapo ta profesionalen dagiti anak mo. Ket mangnamnama ka, nga iti panagkapsot mo, saan da kanto abaybayan dagiti anak mo. Bueno papagayam, di tan ti nagpatinggaan, ti pan nakaidrama, ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga, di tinagan nga Amelia. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Ken musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.